Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні теж є хороша робота Служби безпеки України, ДБР. Sebanyak 757 jenazah tentara Ukraina yang tewas di medan perang dibawa pulang oleh pemerintah Kiev dari Rusia. Pemulangan ratusan jenazah diumumkan oleh Markas Besar Koordinasi untuk Perawatan Tahanan Perang, sebuah badan negara Ukraina. Pemulangan jenazah kali ini merupakan yang kelima, tercatat sebagai yang terbanyak sejak Presiden Rusia memobilisasi tentaranya di Ukraina pada Februari tahun 2022. Hal ini juga menggarisbawahi tingginya biaya dan intensitas pertempuran menjelang peringatan 3 tahun perang tersebut. Adapun daftar jenazah yang dibawa pulang saat berperang melawan Rusia terdiri dari mayat 451 prajurit ditemukan dari sektor Donetsk di garis depan. Kemudian 71 mayat dari sektor Bakhmut, dan 51 dari sektor Vuhledar. Sisanya sebanyak 13 dan 137 jenazah dibawa kembali dari sektor Luhansk dan Zaporizhia serta 34 jenazah lainnya dipulangkan dari kamar mayat di Rusia. Pengembalian jenazah adalah salah satu dari sedikit bidang kerjasama antara Rusia dan Ukraina sejak perang antara Ukraina dan Rusia pecah. Meski begitu, untuk menghormati para tentara yang tewas di medan perang, Konvensi Jenewa mengatakan bahwa mereka yang tewas dalam perang berhak mendapatkan pemakaman yang bermartabat. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan pada Desember lalu bahwa 43.000 tentara Ukraina telah tewas dan 370.000 lainnya terluka sejak perang dimulai pada 2022. Diperkirakan, untuk jumlah total korban tewas bisa jauh lebih tinggi mengingat saat ini perang antara Rusia dan Ukraina terus bergejolak. Di tengah isu lonjakan korban tewas pada pasukan Kiev yang bertugas di medan perang, Ukraina kini dilanda ancaman krisis pasukan. Presiden Zelensky mencatat per awal Februari kemarin Ukraina dilaporkan telah kehilangan 31.000 pasukannya. Hal serupa juga dikeluhkan Komandan Brigade Serangan Terpisah Ketiga, Andrei Biletsky, yang menyebut pasukan Ukraina yang diterjunkan menghadapi Rusia yang tidak memadai. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні теж є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах, і грошовиті воєнкоми, і ситуації, як на Харківщині, коли російська армія намагалась окупувати нашу землю і знову вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами, все це потребує розслідування і справедливих відповідей. Я дякую правоохоронцям за сьогоднішні кроки. Важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенство права. Провів сьогодні ставку, багато питань щодо нашого внутрішнього виробництва і щодо ремонту техніки, наш ОПК, наше оборонне виробництво – це безумовний пріоритет. Сьогодні в Україні був спікер Сейму Литви. Ми говорили про... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.